هاتان، هاتين، اسم إشارة للمثنى المؤنث غير العاقل. هاتان c'est deux-ci. هاتين c'est deux-ci. Deux pronoms démonstratifs désignant le duel féminin non humain. مثال آخر. Un autre exemple. انظري إلى هاتين الجرتين. Regarde ces deux cruches-ci. هاتين. Ces deux-ci. هاتان الجرتان من الفخار. Ces deux cruches-ci sont en argile. هاتان. Ces deux-ci. هاتان، هاتين. هل لاحظتم أنهما يستخدمان للإشارة إلى المثنى المؤنث العاقل وغير العاقل؟ Ces deux-ci. هاتان. Ces deux-ci. هاتين. Avez-vous remarqué qu'on les emploie pour désigner le duel féminin, humain et non humain? يتوقف استخدام كل اسم إشارة منهما على قاعدة نحوية معينة سندرسها فيما بعد إن شاء الله. L'emploi de ces deux pronoms démonstratifs est fixé par des règles grammaticales que nous verrons plus loin, si Dieu le veut. ماذا؟ حامد ذهب يشكون للإدارة. Hamid est allé se plaindre de nous à la direction. سوف يطردوننا من العمل. On va sûrement nous renvoyer. هل أنت ذاهب لتشكونا للإدارة؟ Vas-tu porter plainte contre nous à la direction? من قال لك هذا؟ Qui a dit cela? أخي عباس، ألم تسمع قوله تعالى؟ N'as-tu pas entendu se dire du Très-Haut? بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô vous les croyants, si un homme pervers vient vous apporter une nouvelle, faites attention, car si, par inadvertance, vous portiez préjudice à un peuple, vous auriez ensuite à vous repentir de ce que vous auriez fait. Dieu très puissant a dit la vérité. آسف. أين إليسا؟ أين ذهبت؟ هذان هذين. هاتان هاتين. هاتان هاتين. هذان هذين.
إلى هنا ينتهي درسنا. Voilà, notre leçon est terminée. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu vous accompagnent. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu soient sur vous. أهلا بكم معنا في مراجعة عامة لما سبق دراسته. Bienvenue pour cette émission consacrée à une révision générale de ce que nous avons déjà vu. تعالوا نراجع معا الضمائر. Révisons ensemble les pronoms personnels. أنا. Je. ضمير المتكلم المفرد المذكر. Pronom personnel, première personne, singulier, masculin. دكتور حامد أنا عباس. أنا. Je. ضمير المتكلم المفردة المؤنثة أيضا. Également un pronom personnel, singulier, féminin. أنا سعيدة بزيارة